بآيات من القرآن هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان هي الحلقات. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my channel. Today I will show you how to make a website, a mosque. Okay, this is the example website mosque, and then this is my website. Okay, this is the and leader takmir and the new and layanan, and then this is the gallery and tausiah. This is the video. Okay, first and number one, how to make a website. Okay, number one, your search mouse ID. Okay, mouse ID, this is the link, the view, the description YouTube. Okay, and then your click daftar. Okay, your click domain situs. This is the second example mouse ID. Okay, this is the judul situs, the mouse Ataqwa, and then this is the okay Ataqwa, and then this is your website masjid. Okay, website masjid bu situs. Okay, and then your kecil. Okay, this is the wait a moment. Okay, create a situs. Why? Oh yeah, yes, I know. Mouse. Okay, and then what a moment. This is trouble. Okay. Okay, click mouse Ataqwa, and then this is the Ataqwa. Okay, jika sudah if your tampilan seperti ini ya, teman-teman bisa mengikuti. Nah, di sini ya tampilan aslinya, teman-teman bisa mengedit. Teman-teman klik dashboard aja ya, dashboard. Oke, jika sudah seperti ini, teman-teman ke dashboard. Ya teman-teman ya. Tunggu ya teman-teman, tunggu ya. Oke. Teman-teman di sini bisa ke number one, teman-teman WP masjid dulu ya. Kita terlebih dahulu mengganti waktu sholatnya dulu ya. Waktu sholat. Oke, waktu sholat. Nah, I'm sorry everyone, this is the connection is very lag. Very lagging. Okay, this is. Oke, jika sudah terus example. Oke teman-teman, di dashboard sini aja ya. Dashboard. Oke, and wait a moment. Teman-teman klik WP masjid, and then teman-teman klik jadwal sholat. Nah, ID kota. Gimana sih cara masukin ID kota ini? Nah, teman-teman bisa search aja di sini. Teman-teman bisa search aja di sini jadwal sholat. Teman-teman. Teman-teman. Nah, this is Muslim Pro ya teman-teman ya. Nah, di sini waktu sholat Jakarta. Jika teman-teman bisa dari Aceh, teman-teman bisa klik sini Aceh Indonesia.
Oke, Kutai Raja Banda Aceh. Nah, jika sudah teman-teman, ini teman-teman kopi yang di sini 318755, jangan semuanya ya, sebagian aja sampai titik yang ada titik di sini. Nah, teman-teman masukin ke jadwal sholat di sini ya. Nah, wait, kopi dulu ya teman-teman, kopi di kopi. Nah, masukin dan jangan lupa disimpan. Nah, saat kita search di sini, tampilannya sudah terganti ya teman-teman ya. Nah, tampilannya sudah terganti ya. Coba nih, ini kalau saya nih di waktu DKI Jakarta. Oke, and then teman-teman sekarang kita ganti ke wait a moment. Jika sudah mengganti jadwal sholat, oke teman-teman, jika sudah ganti jadwal sholat, oke teman-teman bisa ganti di sini, bisa wait. Dan lupa di situ situsnya muslimpro.com ya. Oke, bagaimana sih nih cara mengedit ini, mengedit yang ada di sini, yang ada takmir sini, teman-teman bisa mudah ya, teman-teman bisa ke WP masjid. Di sini teman-teman klik data masjid. Nah, teman-teman bisa isi ya, alamat, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, kode pos, MPS, telepon, email. Nah, bisa teman-teman isi ya, rekening 1, rekening 2. Jadi teman-teman isi. Dan bagaimana sih cara mengganti yang ada di sini nih? Takmir, teman-teman klik takmir masjid. Nah, and then takmir masjid. Nah, teman-teman bisa ke takmir masjid di sini ya. Nah, and the name is up to you. Nah, teman-teman bisa diganti di sini ya. Mau fotonya apa bisa ganti. Dan selanjutnya bagaimana cara membuat di sini nih berita terbaru teman-teman. Gak mudah, tinggal cari berita ya. Cari berita news. Layanan ya teman-teman. Dan kita klik layanan terlebih dahulu ya. Layanan. Nah, layanan di sini teman-teman ya. Layanan di sini adalah menyalurkan makanan berbuka puasa, madrasah Masjid Jami Al-Amir, and then pemakaman, and then mualaf center, and then zakat, amil zakat. Nah, di sini ya teman-teman ya. Teman-teman bisa edit. Kalau teman-teman nggak tahu caranya, teman-teman bisa dari awal tambah layanan, teman-teman klik misalnya layanan sendal, menitipkan sendal saat sholat ya. Teman-teman sholat di sini ada layanan menitipkan sendal. This is for example, oke. Teman-teman terbitkan, oke. And then caranya sih sama aja teman-teman ya. Caranya sama seperti yang ini. Nah, ini gimana sih cara nambahin video ini nih? Mudah teman-teman. Mudah, sangat-sangat mudah. Mana bisa klik di sini video. Nah, di sini ada langsung. Teman-teman cari di YouTube. Oke, searching di YouTube. Nah, linknya yang di sini aja teman-teman, jangan semuanya di copy paste, yang di titiknya aja. Oke, di sini dan sama aja teman-teman ya. Dalam bagaimana sih cara mengedit situs yang ada di sini? Bukan situs tapi menu. Nah, teman-teman bisa klik di sini misalnya, and for example tausiah. No, jangan tausiah, tapi laporan aja lah, laporan infak.
Nah, di sini bisa banyak ya teman-teman ya. Bisa teman-teman edit dan caranya sama seperti yang tadi, seperti di layanan kurang lebihnya sama. Di sini nah, bagaimana sih cara nambahin ini nih? Gambar-gambar di sini. Ini adalah slide gambar teman-teman. Mana bisa bikin slide gambar di sini. Bisa teman-teman tambahkan ya. Ya, di sini bisa teman-teman tambahkan dan itu aja teman-teman ya. Nah, this is for example for the how to make a website masjid that I say. Wassalamualaikum